Hello guys, good afternoon. Good morning pala. Dito kami sa exhaust ngayon ng Ventura guys. Kausok-usok guys, pwede ka subaan og guys, oh, kausok-usok guys, oh. Pwede na ito mag-ihaw dito guys. Ay guys, kasama ko dito si Yadab, Malagasan. Hello Roland. Good? Shout out your wife or Hi. ito kami guys, oh. Ipahabaw kami guys. Ari na si Toto. Ay kaya tingnan guys, usok-usok guys, so ito na guys. Usok. Ay guys, usok-usok guys. Pwede ka subahan guys, oh. Guys, una pa agad yung pintura guys.